सिलगढीमा मतदानपछि आतंक माहौल सृजना भएको छ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि मत्तीगडाको खोलाइबक्सी क्षेत्रमा मतदानपछिको हिंसाले रगत बहाएको छ। आइतबार राति भाजपा बुथ अध्यक्ष नन्दकिशोर ठाकुर र केही अन्य भाजपा कार्यकर्ताहरूको घरमा दुष्कर्मीहरूको समूहले आक्रमण गरेको थियो। घटनामा एक महिला सहित कम्तीमा 10 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यस घटनामा भाजपाले तृणमूललाई कठघरामा उभ्याएको छ। विरोधमा भाजपाले मत्तीगडामा 12 घण्टा बन्दको आह्वान गरेको छ। मोहम्मद अब्दुल अलीको नेतृत्वमा 28 अप्रिलको बिहान सिलगढीको मत्तीगडा थाना क्षेत्रको तुलसी नगरमा धेरै हिन्दू परिवारहरूलाई जय श्री राम भनेकोमा धम्की दिएको थियो। त्यसपछि साँझ 6:30 बजे उनीमाथि धारिला तरवारहरूले प्रहार गरिएको थियो। राजेश कुमार यादव, मनोज पासवान, नन्दकिशोर ठाकुर, सञ्जय पासवान र उनीहरूका परिवारका महिलामाथि पनि कुटपिट भएको थियो। विश्व हिन्दू परिषदले यसको चर्को विरोध गर्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्न पुलिस प्रशासनसँग माग गरेका छन्। আজ মাটিগাড়ার কলাইবস্তি এলাকায় তৃণমূল দুষ্কৃতী মোহাম্মদ আব্দুল দ্বারা যে নির্মম ঘটনা ঘটেছে, সন্ত্রাসবাদীদের মতন তারা যেভাবে বিজেপি কর্মীদের আক্রমণ করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আগামীকাল সকাল 6টা থেকে 12 ঘণ্টায় মাটিগাড়া বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। মাটিগাড়ার সমস্ত আপামর জনসাধারণের কাছে ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হিসেবে আমি আগ্রহ করছি যে আগামীকাল দুষ্কৃতি মুক্ত সুন্দর একটি মাটিগাড়া উপহার দেওয়ার জন্য আপনারা এই বন্ধকে সফল করার জন্য আপনারা সকলে এই বন্ধের সমর্থন করুন এবং সকলে এগিয়ে আসুন। নমস্কার।